श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमस्कन्धः तृतीयं दशकं भक्तिस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनं च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवान् अहं गायं कुहचन विवक्ष्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिम् असक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढ जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देह कणिका न चेद्व्यासस्योक्ति स्तव च वचनन्नैगमवचो भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वत्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधि प्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तरूपं परमसुख चिद्रूप मुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासन् दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवस्नेही सोऽहं
सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तन्सं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिर्व्यतन् नति नुति निषेवा विरचयन् श्रीहर्ये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा।